स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 3 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज़। दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है मजहब इस्लाम, बना दुनिया का तेज़ी से फैलता हुआ मजहब। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट, दीगर मज़ाहिब के मामले में बहुत कम लोग छोड़ रहे हैं दीन इस्लाम। इमाम काबा शेख माहिर अल मुअक्कली मस्जिद अल हरम में नमाज ईद उल अज़हा की करेंगे इमामत व देंगे खुतबा, जबकि अल शेख सालेह अल बदेर पढ़ाएंगे मस्जिद नबवी में नमाज ईद। हर सीज़न के दौरान मक्का मुकरमा में अजान और नमाजों के दौरान वक्फे को मुख्तसर करने वज़ीर इस्लामी उमूर की हिदायत। फज्र के लिए वक्फा 15 मिनट, ज़ोहर और असर के लिए 10, मगरिब के लिए 5 और इशा के लिए रहेगा 5 मिनट का वक्फा। मीना में आज़मीन हज के कैंप्स और खैमों की मुआयनों में आई तेज़ी, एहतियाती इक़दामात पर ख़ास तवज्जो दरकार, सिक्योरिटी और सलामती उमूर पर तवज्जो अमला, तफसीली हिदायत जारी। हज 2025 आज़मीन की खिदमत के लिए 11 फ़िज़ाई एम्बुलेंस दस्तियाब, 24 घंटे तिब्बी सहूलियात दस्तियाब। मशाइर मुक़द्दसा में आज़मीन के लिए जदीद फ़िज़ाई तिब्बी सहूलियात। किसी भी किस्म के जानवर की नहीं होगी कुर्बानी। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क मराकश यानी मोरक्को में ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी पर लगी पाबंदी, मवेशी मंडियाँ बंद, कशकोसाली और माशी बहरान के सबब फैसला। खुराक के लिए जान गंवाने पर मजबूर फ़लस्तीनी, गज़ा में इमदादी मरकज़ के करीब एक बार फिर इसराइल की वहशियाना फायरिंग, मज़ीद 21 शहीद। UN चीफ ने कहा यह नाकाबिल बर्दाश्त। इसराइल के हमले में जख्मी होने वाले फ़लस्तीनी डॉक्टर भी चल बसे। डॉक्टर के 9 बच्चे इसराइली जारहियत में हुए थे शहीद। डॉक्टर हमदी अल निज्जार भी इसी हमले में हो गए थे जख्मी। हिंदुस्तानी नज़ाद स्टूडेंट मेघा वेमुरी को फ़लस्तीन के हक़ में तकरीर के बाद MIT ने रोक दिया। फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती पर कॉन्वो कर दिया कैंसल। पाकिस्तान में पानी के संगीन बहरान की सूरत हाल, हिंदुस्तान की जानिब से इंडस आबी मुआहदा मनसूख होने के 1 माह में सूरत हाल हुई हुकूमत पाकिस्तान के काबू से बाहर। ईद उल अज़हा से कबल दुबई में सोने की कीमतों में तेज़ी, तमाम क़रात में इजाफा। सोने की कीमत में 3 दिरहम का इजाफा, 24 कैरेट सोना करीब 400 दिरहम यानी 93,100 रुपये फ़ी ग्राम। पहलगाम हमले पर हुकूमत से खुसूसी पार्लिमानी सेशन की तलबी का किया जाएगा मुतालबा। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की तैयारियां, तमाम जमातें इज्तिमाई मकतूब कर सकती है रवाना। गल्फ का दौरा खत्म, पहला वफ्द पहुंचा वतन वापस। सिफारती मिशन की तकमील के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हुए हैदराबाद वापस। वफ्द से PM मोदी जल्द करेंगे मुलाकात। मगरबी बंगाल बीजेपी में इख्तलाफात के इशारे, PM मोदी व अमित शाह के प्रोग्रामों से सीनियर लीडर दिलीप घोष गायब, अवामी रैलियों से भी दूरी। 2 साल बाद भी 2,000 रुपए के 6,181 करोड़ रुपए मालियत के नोट अब भी अवाम के पास मौजूद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंकशाफ। शुमाल मशरक़ी रियासतों में बारिश व सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, 1 हफ्ते में 34 लोगों की मौत, टूटा 130 साल कदीम रिकॉर्ड। सड़क पर मिले 50,000 रुपए, तमिलनाडु के 11 साला यासीन ने पैसे पुलिस को कर दिए हवाले। ईमानदारी की मिसाल पर रजनीकांत ने यासीन की तालीम की संभाली जिम्मेदारी। अगर बीजेपी मुअत्तल करेगी तो खोल दूंगा पोल, राजा सिंह का कौमी भाजपा क़यादत को धमकी आमेज़ पैगाम, अंदरूनी साजिशें अवाम के सामने लाने की धमकी। ईद उल अज़हा से कबल माहौल बिगाड़ने की फ़िरका परस्त अनासिर की कोशिशें, पुराने शहर तक रैली निकालने VHP की कोशिश नाकाम, VHP कारकुनों को किया गया गिरफ्तार। जय तेलंगाना अवाम का नारा है, किसी पार्टी की जागिर नहीं। फॉर्मेशन डे तकरीब की तकरीर का इख्तिताम जय तेलंगाना से ख़त्म ना करने को लेकर अपोजिशन की तनकीद पर श्रीधर बाबू का बयान। BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव 11 जून को हो सकते हैं कालेश्वरम कमीशन में हाजिर। साबिक चीफ मिनिस्टर ने मोहलत मांगी थी, जिसे कमीशन ने दे दी मंजूरी।
تلنگانہ میں راجیو یووا وکاسم اسکیم کو عارضی طور پر کر دیا گیا ملتوی، درخواستوں کی جانچ کا عمل نہ ہو سکا پورا، نوجوانوں کی مالی مدد کے لیے حکومت ہمیشہ تیار رہنے کا عزم۔ تلنگانہ عوام کے خوابوں کو KCR نے کیا تعبیر، KTR کا ڈالس میں خطاب، کہا BRS کو شکست کے باوجود عوام کی محبت حاصل، KCR پھر بنیں گے چیف منسٹر۔ لگژری کار BMW خریدنے کی خواہش، والد کی جانب سے عدم تکمیل پر بیٹے کی خودکشی۔ تلنگانہ کے چٹاپلی گاؤں میں افسوسناک واقعہ، والد کی مالی بے بسی بنی المیہ کی وجہ۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیشن جیولرز گلزار ہاؤس کی پیشکش، قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ، 90,300 روپے فی تولہ درج۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ 99,900 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1030 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر بنانا ہے پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیوتھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ۔ رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو، اتنا سمپل ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کریئر ایپ۔ سرچ، فلٹر، اپلائی، اتنا ایزی ہے۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر، چوز ڈاکٹر۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 سٹار اور 3 سٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 سٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، ID کارڈ اور زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ کی سہولت بھی فراہم۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا، پاسپورٹ، ٹریول ہسٹری، سنگاپور، ملیشیا، ٹرکی، UAE، جاپان اور مالدیوز کے پیکیجز بھی دستیاب ہیں۔ ایک ضروری اعلان، جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 سٹار یا 3 سٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس، بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، حیدرآباد۔